부토자노 potpote belon sodo pudiutte dukkona goche bolobandere ajumtiye punyohola munupante begor hospeye srodeo nandopal bandere aro sermoge mulukorba bante bisudama bandere yo a seforedi haidurotun tobi bande dagiri yo udani juju aro durotun hayotun punyora pitteje punyolobar udije ajiloye barbe 10. A very warm welcome and good morning to everyone on this auspicious 18th Kathima Road offering and Golden Arms Ball Dana ceremony celebrating the Golden Jubilee 50 years of Nonkhur of Most Venerable Nandapala Mahadera, the Supreme Patriarch and founder of International Sadhana Nandapala Banabihara Foundation. I, Savita, on behalf of Arunachal Women Buddhist Association, going to say few words on the Golden Arms Ball Dana ceremony. इस शुभ 18वें कठिन दानोत्सव और स्वर्ण पात्र दान समारोह पर सभी को एक बहुत ही हार्दिक सुप्रभात। मैं सविता अरुणाचल चकमा महिला बौद्ध संघ की ओर से इस समारोह पर कुछ शब्द सुनहरा पत्र के बारे में कहने जा रही हूँ। আমি মিলে উনি ধর্মলৈ হিংৰি এক যোদ্ধা হৈ বুদ্ধ ধৰ্মৰ উন্নতি কৰিব ধাৰাই ভাবিছিন্দি শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীমৎ প্ৰিয়ানন্দ মহাদেৱ বান্ধে ধৰ্মীয় উপদেশে 2011 চনত এক কমিলে যোদ্ধা গঠন কৰি মুছলৰ ফান বানিয়ে যেনে এক ফুটো ফানিয়ে সুন্দৰী যায় আমি সে ভান অথেঙালো প্রথম দান পুণ্য হাম করিবার জায়গা বানাবার হাম আদত লইয়ে সে অনেকে সের জিম এক কান জায়গা দেশনা হল বেনগর অষ্টাশিলা থেবার গর আ বাউনাগর ওইয়ে সিয়েতে আমার তিথি অনুসারে ধর্মসভার ঘুরিবার হন সিদেনে We the women always thought of unity and development of Buddhism. With these thoughts and to make this possible, on the advice of Most Venerable Priyananda Mahadera, we formed the Arunachal Chakma Women Buddhist Association. Just as drop by drop water pot is filled, likewise a fund was created with a handful of rice matter. As the fund increased day by day, we built the Dhamma hall to conduct the daily religious ceremony, ordination, kathina weaving, etc. हम महिलाओं ने हमेशा बौद्ध धर्म के एकता और विकास के बारे में सोचा है। इन विचारों के साथ और इसे संभव बनाने के लिए परम आदरणीय प्रियानंद महादेरा के सलाह पर हमने अरुणाचल चकमा महिला बौद्ध संघ का गठन किया। जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही मुट्ठी भर चावल विधि से निधि बनाया गया है। जैसे जैसे रकम दिन ब दिन बढ़ता गया, हमने धर्म समारोह के संचालन के लिए धर्म स्थल का निर्माण किया। बनोबांते उगुंगोय धर्म प्रसारते आज गुरी फांगोरानाय नंदबाल बांते हुती लोगी सिजी थेंगो भदालो आमा अरुणाचल 2013 सनत জানি ভারন বেগে ইয়ান হয় এক বছর আগে আমি এলাম অজ্ঞান আন্দারত অজ্ঞানে গুমত পুরি এলাম পুরো সাগর
ছাগল লৈ বাদক অভাৱ অনটনত নন্দপাল বান্তে এই জানাই ভিক্ষু সংঘ লৈ পৰ বুদ্ধি দিলে আমাৰ অৰুণাচল চাকমা পুত্ৰ জাতৰে ধর্মসিরাত জালে দিলে দন্ডে হইয়ে বেড়ে আমি নন্দপাল বান্তে আনা অরুণাচল এ জানাই নানান মানুষ পাগল পদতুন ফিরে ইচ্ছুক ধর্ম বুঝিনে বীরবীরে হাজার মনামি পমল লক্ষ্মী ঘুরি দিলে সে লগে বদি রশ্মি নাঙে স্কুল খুলি দিলে করোনা সময়ত জাগায় জাগায় থারাসিদ্ধ সংঘ হানা খাদ্য বাদ করে দিলা আরো সমাজর বালি দিতে দৌড় দৌড় হাম ঘুরি যাদন His Eminence Banabhante said, Nandapala, the laypersons of Tripura and Arunachal Pradesh sent a respectful invitation to me to go to India. I am not in a position to go. Please, you go there to teach the Dhamma and meditation and revive Buddhism in India. The Chakma community of Arunachal Pradesh extended an invitation to His Holiness Most Venerable Nandapala Mahatera, and in January 2002 he set his holy foods along with few disciples. It was the turning point and start of a spiritual revolution which changed the religious, socio-economic and cultural fabric of the Chakma community in Arunachal Pradesh. Since then, he has been coming to Arunachal Pradesh to furtherance the Buddha Dhamma, revive the original teachings of the Buddha, promote the Buddhist culture and traditions, and to sow the Bodhi seeds through Dhamma with focus on personal development, morality and ethics in individual, family and society. Nandapala Mahatera has established Bodhi Rasmi School in Bijaypur 1 to provide holistic education along with moral education. During the COVID-19, the Bhikkhu Sangha distributed basic food items to the needy people and helped in many ways. अरुणाचल प्रदेश के चकमा समुदाय ने परम पूज्य नंदपाल महातेरा को निमंत्रण दिया और जनवरी 2002 में कुछ शिष्यों के साथ उन्होंने अपने पवित्र चरण अरुणाचल में स्थापित किए। तब से अरुणाचल प्रदेश में चकमा समुदाय के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव आया और अरुणाचल प्रदेश में बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने, बुद्ध के मूल शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने, बौद्ध संस्कृतियों और परंपराओं को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत विकास, नैतिकता और व्यक्तिगत रूप से नैतिकता पर ध्यान देने के साथ धर्म के माध्यम से धर्म का ज्ञान देने आ रहे हैं। सोना साबिकदान 2018 साल एक दिन आमी मिलेउनी বনবিহারক হামগুৰি বাতে এজানাই হামগতে চলাত দি তিনজনৰ মনত একান দান চেতনা জাগি উঠে যে চাকমা যাদৱ বেগৰ ডাঙৰ ধৰ্মগুৰু পূজনীয় বনবান্তে হে দোকান নাচগুৰি আমাৰ চেৰেতুন গেলগৈ থাৰে ঈদত মনত তুলি থাৰ ডাঙৰ মুলুক চিজ্জ নন্দপাল মাহাতেৰ বান্ধৰে হি জিনিস দান দিনে একান নাংরাগে ভো আর বান্দির অরুণাচল এ জানার লাগত পানা আমা অরুণাচল সাগমা নরে ধর্মশিরা জালে দেনায় কৃতজ্ঞতা দি পারিব সিএনসি
মসজিদে বাবনায় এ জানায় আমার মনত সোনা সাবেক দান করিবার ইচ্ছে জাগিল লগে আমার মহিলা যোদ্ধাতুন তিনজন মিলে চেনে ডাঙর বান্ধে দু মন ইচ্ছে প্রবদান করছে গই আমন হুজিয়ে বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে এদত করি মনে প্রাণে সে হামত লামিল সের বজর পরেতে আমার মনর আওজ ইচ্ছে এচ্ছে এ সাধারণ আমার বনবিহারর আদর পড়লা কঠিন শিবদান সোমারে সে ডাঙর মুলুক পান্তি নন্দপাল পান্তি এই বজরর এই বাড়িতে ধর্ম সুদুমে পঞ্জা যুব ওইনে আমার মন আওজ সোনা সাবেক দান গোরালা পরিপূর্ণ অল One day in the year 2018, we, the women, came to Balabihara for social service work. During the social service work, 2-3 women's immense thought of giving dana awakened. To His Holiness, Most Venerable Nandapala Mahatera, the chief disciple of His Eminence, Most Revered Venerable Banavante, who has passed away, leaving behind great legacy of Dhamma for the followers. With this immense thought of giving dana, we decided it fits to offer a golden alms bowl to His Holiness Most Venerable Nandapala Mahatera for his boundless compassion and service to Buddha Sasana. 4 years later, we are here to offer the golden alms bowl on the auspicious occasion of Sadhanarama Banavihara's 18th Kathinaru offering ceremony and Golden Jubilee 50 years of Monkhood celebration. साल 2018 में एक दिन हम महिलाएं समाज सेवा करने के लिए बनाबिहार आए थे। समाज सेवा करने के दौरान 2 दिन महिलाओं के मन में एक अपार विचार आया, परम पूज्य नंदपाल महातेरा परम पूज्य बनभांते के परम मुख्य शिष्य को दान देने का। इस विशाल विचार के साथ हमने निर्णय कर लिया कि परम आदरणीय नंदपाल महातेरे को स्वर्ण पात्र दान करेंगे। उनका हमारे चकमा समुदाय में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने के लिए और बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने, बुद्ध के मूल शिक्षाओं को पुनर्जीवित कराने, बौद्ध संस्कृतियों और परंपराओं को बढ़ावा देने में परम योगदान रहा है। 4 साल बाद हम साधनाराम बनबिहार के 18वें कठिन दानोत्सव और नंदपाल महातेरा की बौद्ध भिक्षु 50 वर्ष होने के शुभ अवसर पर इस स्वर्ण पात्र दान को दान देने के लिए यहाँ खुशी के साथ आए हैं। एदामोर पुण्य हमान बनाने मिले उन्हें नुहारी आरो बापे उन्हें हो हमारे हिये दी पदा दी मने दी आदोने दी इंदी उन्दी आदा आदि बोल दो एजाल दो सियते आमी मिले उन्हें थारा एदो सिरो कृतज्ञता ओय थबं आरो यान हुजली मनिये रागे बन जाबत बाजी थे भविष्यते थारा तुम दान पुण्य हमर बल थबं बिलिने। On behalf of the Arunachal Chakma Women Buddhist Association, we extend our heartfelt thanks and gratitude to Bhikkhu Sangha, Upasaks and Upasikas for all your support and contribution. May the merits of this golden alms bowl dana accrue to all, and may you all progress on the path of Dhamma. अरुणाचल चकमा महिला बौद्ध संघ की ओर से हम आपके
सभी समर्थन और योगदान के लिए भिक्खु संघ उपासक और उपासिकाओं का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे ए डाঙर पुण्यहामक एजादों भारत बांग्लार और विदेशर बाबे मागोनी आरो अरुणाचलर ताइखामती सिंफो मिलेउने बर मागिर जेने बेकुने समान गुरी पुण्यभागी बेगरे आमा अरुणाचल साकमा महिला बुद्ध जदा दपेतुन उदयनिये पातुरु उतुरु आजुजु जाने गजन पुदतुन आ पूजनीय नंदपाल बांधितुन से लगे महाभिक्खु संगठनतुन आमी बर मागिर ए सोना सामिक दान पुण्यर फले आमी सुगे संजुगे शांति लय दमे सम्पदे आयु लाम्बा सोना दके ओइमे आ मनार आरज परिपूर्ण अदर जाबत निर्बाण जे थाबक्स May all beings be happy and free from sufferings. Joy of Buddha Sasana. Sadhu, sadhu, sadhu.